So, good day everyone. Today, we're going to create a file organization challenge. So, first, we're going to create a documents of BSBA student or a folder. And so, after that, na ato tong i-save unya, and then, atong i-add sa documents, then, pangitaon na to atong create nga folder gaina. And then, sa sulod atong folder ato tong butangan og lecture 1. Naatay 6 ka buok gibutan nato sa BSBA student document. Human adto ato tong pangitaon tong lecture 1. Sa lecture 1 atong sulan to og financial accounting, business math, and then principle of management and also marketing management. Di ba ato tong gibutngan og upat ka buok sa lecture 1. And then sa financial accounting, ato tong i-open and then butangan na sad nato og folder og week 1 introduction og week 2 journalizing. And then nabot nga naman nato og week 1 ug week 2 ang financial accounting which is sulod sa lecture 1. And then proceed na pud ta sa folder 2 activity assignments. And then open nato ng 2 activity assignment. Pag open nato ana is blank man na siya, wala siya sulod. So ato na siyang butngan og tulo ka buok. Is individual activities, and then group activities and quizzes exams. Mao na tulo ka buok ato isulod sa 2 activities assignment. Nabot nga naman nato og tulo ka buok sulod ang 2 activities assignment. Mubalik na punta dito as sa ikatulo which is financial worksheet. And then, i-open lang nato to siya. And then, pag open nato wala man to isulod. So, but nga nato og kuan na pod folder ang financial worksheet which is katong activity 3. Sulod adto is budget. And then, control, shift, and nakahimo na ta og kuan dayon folder sa budget. Sulod din atong budget, butangan na pud to natong duha na pod siya ka folder which is sulod niya. Mao tong cash flows analysis and ang kaduha kay ratio analysis. And then mao na din to ang sulod sa financial worksheet ang budget. And then ang sulod sa budget is gibutangan na po natong duha, mao na siya ang cash flows and analysis, and then ratio analysis, mo na siya ang sulod sa budget. Pag human bitaw adto, pangitaon na pud nato ang ikaupat which is katong research files. And then open nato tong file nga ikaupat research files. Open nato na, and then pag open ana, butangan na po nato na siya og tulo ka buok which is katong research proposals, data collection, and last references. Human din adto, back na pud ta didto as sa 6 ka buok nga files ang gihimo sa BSBA student documents. And then pangitaon na pud to nato ang ikalima which is presentation. And then sa sulod adtong ikalima which is presentation, butangan na pud to nato og tulo ka buok. Group presentation, ang kaduha individual presentation, and ang katulo is final presentation. Pag human adto nabutangan naman natog tulo ka buok, mobalik na pud ta sa ika 6 which is references materials. Pag open adtong ika 6 ato na pud tong butangan og
tulo ka buok, which is ebooks, articles, and templates. So nahuman naman nato ang last, which is katong ika-6 references, materials. And that's all for today. Thank you for watching.